سے اکبری ہے اور مبارک دن ہمارے اس لیے ہے کہ آج ہم اپنا وقت قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا قیمتی لمحہ کوئی زندگی میں نہیں ہے، اور سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ یہ جو ہم ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ادھر اور قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہے، ہم اپنے پروگراموں کو ختم کریں، اپنی عبادات کو ختم کریں۔ عبادت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جب آپ قرآن سنیں گے تو یہ فرض عین ہے، قرآن کو سننا فرض عین ہے، نوافل پڑھنا سنتے پڑھنا فرض عین نہیں ہے۔ اس لیے جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی کہیں قرآن سنایا جا رہا ہو تو تم کان کھول کر کے سن لیا کرو، وَأَنصِتُوا، اور اس وقت مکمل خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں پر رحمتیں کیوں نازل نہیں ہو رہی ہیں؟ کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے نتیجے میں پھر قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہوں اور ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسے کام کریں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیات بڑی اہم ہے، ان کو ہم سمجھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ آپ سے میں ترجمہ معلوم کروں گا اور تو آپ نے بھی مجھ سے میری مدد کرنی ہے، لیکن سوالات میں آپ سے کروں گا کیونکہ ہم نے آج تک بہت کچھ پڑھ لیا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کالا بار بار رہا، کالا کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا ہی سے، اور اگر عورت ہوتی تو کیا ہوتا؟ کالا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس نے کہا، یہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، یا کے معنی کیا ہے؟ اے، یا کے معنی میرے، اور بن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے۔ اچھا، بن کہاں سے نکلی؟ بنانے سے، بنایا۔ بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ باپ بناتا ہے اس کو، تعلیم دیتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی پوری یعنی تربیت کرتا ہے، اس لیے اس کو بن کہتے ہیں۔ یہ بنایا یعنی بیٹا۔ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، ترجمہ کریں، لا، نا، تا کے معنی تم، دخلا کے معنی داخل ہو، اور واو الف کے معنی سارے، تم سارے داخل نہ ہو جانا، من باب واحد، ایک گیٹ سے، ایک دروازے سے۔ شہر کے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوتے، مختلف گیٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس شہر میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا وجہ ہے؟ وَادْخُلُوا، اور کیا کہا ہے؟ اور داخل ہوں، واو الف کے معنی سب، من ابواب، دروازوں سے، یعنی ہمارے گھر کا دروازہ نہیں ہے، بڑے بڑے گیٹوں میں سے، شہر کے بڑے بڑے گیٹوں میں سے داخل ہونا ہے۔ متفرقہ، الگ الگ، شاباش، الگ۔ کتنے بیٹے تھے؟ 11، تو 11 میں سے ایک تو بیٹھے تھے، تو 10 تو ہے، تو 10 جو ہے مختلف دروازوں سے تم نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ تو ہے بھی بڑے پیغمبر کی اولاد ہے، خوبصورت لوگ ہیں، تو کہیں تم جاؤ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، ایک تو یہ، کہیں لوگوں کو حیران ہی نہ ہو جائے کہ یہ کون لوگ آگے تھے جاؤ، یعنی تم جب یہ غفیر ہو تو اس لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ الگ الگ دروازوں سے آنا ہے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ، اور یہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور نہیں میں
बचा सकता हूं। अनकुम तुमको मिनल्लाह अल्लाह से मिन शैइन कोई भी चीज, यानी अल्लाह की तरफ से कोई भी चीज अगर तुम्हें मिल जाएगी तकलीफ में ले आते हैं, तो ये नहीं है कि मैं आपको एक एक दूं कि तुम बच गए। मैं सिर्फ क्या करता हूं, नसीहत करता हूं, बचाने वाला मैंने सिर्फ आपको, मेरी ये जो बात है ये तुम्हें बचा नहीं सकती है। ये ना कहना मेरे पर अकीदा कर लो जो बात नहीं, बचाने वाला ऊपर ही है। आगे देखिए, इनिल हुक्म नहीं है, हुक्म फैसला मगर करेगा कौन? अल्लाह के। फैसला करने वाला हर काम का वही करता है। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर तवक्कल भरोसा किया है। और तो के माने क्या होगा? मैंने ये बताना होता है कि अब देखें, तुम ता के ऊपर जबर आ जाए तो क्या होगा? तूने, और ता के नीचे जेर आ जाए तो भी तूने, लेकिन ता के अंदर पेश आ जाए तो इसका क्या होगा? मैंने। ठीक है, ये मुअन्नस के लिए है, ये और ये मुअन्नस और मेल दोनों के लिए। मतलब मैं कहूँगा कुन तू, आई वाज, मैं था। अगर मैं कहूँ कुन था, तुम थे। कुन थी, तुम थी। और कुन तुम सब थे। कुन तुम ना, क्या तर्जुमा? हम सब थे। तुम सब औरतें थी। ठीक है ना? तो हमारी उर्दू में तो ये तुम थे, तुम थी, इस तरह होगा। लेकिन हर एक के लिए कुरान में, ये अरबी में इलादा जाता है। अलैहि तवक्कल, तो मैंने तो तवक्कल ही कर दिया है, भरोसा किया है। और कानून क्या है, नेचर क्या है? वह अलैहि, और उसी पर क्या करना चाहिए? फल, फा के मानी बस, लाम के मानी लाजिम है। ये लाम ताकीदी होता है। ठीक है, लाम के मानी चाहिए भी, या के मानी ये लोग, तवक्कल के मानी भरोसा। ये लफ्ज किससे निकला है? वकला से, वकल। और ये वकला अगर हम देखते हैं, वकील, वकील क्या करता है? आपका मुकदमा करता है, करता है। आपने मुकदमा उसके हवाले कर दिया, फिर वो शुरू हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा क्या है? कारसाज है, भरोसा किया जाए। कौन करने वाले? अल मुतवक्किलीन। अब ये अल के माने इलादा तर्जुमा होगा, मीम का इलादा होगा, तवक्कल का इलादा होगा, और या नून का इलादा। तो अल के माने क्या है? तमाम। ठीक है, मीम के माने, मीम के माने क्या होता है? मुस्लिम, मुनसिफ। मुनसिफ के माने क्या है? और मोहसिन, इंसाफ करने वाला। तो मुतवक्किल किसको कहते हैं? तवक्कल करने वाला। अगर हम कहते मुनसिफीन तो क्या होगा? इंसाफ करने वाले। तो मुतवक्किली, तवक्कल करने वाले। हाँ, तमाम भरोसा करने वाले। वालों को चाहिए कि वो क्या करें? उसी पर भरोसा। अच्छा, अब ये आयत यहां तक पहुंच गई, अब आगे देखते हैं। वलम्मा दखलू, और जब दखला, अब इसको इधर ले आता हूं। ठीक है, अब आपसे पूछूंगा, दखला इसका माने क्या है? इसमें ही है, ही एंटर। ठीक है जी, यानी वो दाखिल हुआ। अच्छा, अगर दो दाखिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, दखला इसका क्या होगा? दो। ठीक है जी, और जमा के लिए क्या होगा? दखलू। तो ये क्या है? अगर लड़की होती तो क्या होगा?
शाबाश, दखला। और जो दो लड़की हो जाएगी तो दखला ता। और जब बहुत सारी हो जाएंगी तो क्या होगा? दखलातून। दखलना, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपने ये दखलना को ये पढ़ लिया ना इस तरह, दखलना, तो हम दाखिल हो गए। ये क्या हो गया? वो औरतें दाखिल हो गई। कब तो आना, उन्होंने अपने हाथ कह दिया होना, हाथ काटे। ये देखें, अब अगर ये मैं कहूंगा दखला है, तो ये कौन सा जमाना है? पास्ट में है ना? तो इसको आप ये लिखते हैं कि ये हिस्सा जो है ये पास्ट का है, लेकिन है कौन सा? थर्ड पर्सन का है या नहीं? वो दाखिल हुए, वो दाखिल हुए। हाँ? अच्छा, अगर ये हम इस तरह करेंगे, दखल ता, इसका क्या होना है? वहां लिखा हुआ है दखलता, दखलता, वो दाखिल हुआ, यानी तुम दाखिल हुआ। अच्छा, अगर हम ये करेंगे दखल तुआ, तुम दोनों दाखिल हुए, ये तुम हो गया। ता मैंने अभी बताया था, ये देखें। और फिर अगर मैं ये जमा के लिए करूंगा तो क्या होगा? दखल तुम। अगर लड़की होती तो क्या होगा? तुम दाखिल हुई, दखलती, क्या है? और यहां पे दोनों एक ही है। यहां पे औरतें ज्यादा हो गई ना, तो दखल तुमना, दखल तुमना, तुम सब दाखिल हो गए। ये कौन सा सीन हो गया? इसको क्या कहेंगे जमाने के लिहाज से? है माजी, ये थर्ड पर्सन का है, ये क्या है? सेकंड पर्सन का है। दखल का, तुम दाखिल हो गए, तुम दाखिल, तुम सब दाखिल हो गए, तो ये क्या होगा? यू कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है ना, तो ये सेकंड पर्सन में माजी है। अब ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सिंगुलर के लिए क्या होगा? दखल तो, दखल तो मैं दाखिल हुआ, और दखलना हम सब दाखिल हुए। ये देखिए, अब दोनों में फर्क नहीं है। ये क्या है और ये क्या है? क्लियर हो गया कि नहीं? कुछ अब आप भूलेंगे नहीं। अब आपने सिर्फ दखला को नहीं पकड़ना है, जलसा को भी पकड़ना है, कतबा को पकड़ना है। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। इस तरह ज़रबा, इसी तरह जो भी है, कतला है, ठीक है, ज़हबा है, जो भी है वो इस वजन में आप लाएंगे। तो इसको अगर हम तरतीब दे दें, ये कौन सा हो गया? ये सिंगुलर हो गया। ये क्या हो गया? वो क्या डुअल हो गया। वो दो। ये क्या हो गया? जमा हो गया। दखला, दखला, सही है? ये आ गया। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, और ये आपको याद रहना चाहिए। ये कौन से आखिर वाले? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन दखल तू, यानी हम दाखिल हुए, और तुम यानी मैं दाखिल। दखलना। अब हम देखते हैं ये कौन सा है? तवक्कल तो, ये कौन सा है? तवक्कल तो, तुम दाखिल हुए, लेकिन नहीं, ये क्या है? तवक्कल अपनी जगह लफ्ज़ है, तो के माने मैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम सब दाखिल हो गए, तो हम क्या करेंगे? तवक्कलना, क्या होगा? तवक्कलना। क्लियर हो गया? आपका टाइम लगा है, लेकिन थोड़ा सा हम चलते रहे आगे। वलम्मा दखलू, और जब वो सब दाखिल हुए, सब कहाँ है इसमें? शाबाश, वाव अलिफ क्या है? सब। वाव अलिफ आ जाए, वाव नून आ जाए, या नून आ जाए, तो सब, वो सब दाखिल हुए। मिन हैसो, जहां से हमारा हुक्म दिया था, हम उनको, किसने? अबूहुम, उनके अबू ने, उनके अब्बा जान ने जिस तरह उनको हुक्म दिया था, उसी तरह वो क्या हुए?
داخل ہو گئے. اب یہ نہیں بتایا گا، قرآن نہیں بتایا گا کہ راستے میں کہاں رکے، کیا پانی پیا، کس کے کسی سے دعا مانگی نہیں مانگی، قبرستان پہ گزرے نہیں گزرے، یہ قرآن نہیں بتائے گا. قرآن شارٹ کٹ بتائے گا کہ بس وہ پہنچ گئے، داخل ہوئے. اب آگے ماں کان یغنی، اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ وما اغنی، میں نفع نہیں دے سکتا ہوں، عنکم تمہارے متعلق، من اللہ اللہ سے، من شے کوئی بھی. میں اپنی تجویز تو بیان کرتا ہوں لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب، اللہ کے قانون میں بچا نہیں سکتا کوئی. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان یغنی، نہیں تھا بچانے والا، عنہم ان کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کسی چیز میں. یعنی وہ کہہ رہے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں لیکن یہ طاقت میرے اندر نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی، لیکن ہمارا یقین کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تو فلاں آ گیا تھا، اس نے میں بچا لیا. آپ کو اگر یہ عقیدہ ہو گیا تو پھر اس عقیدے سے آپ ہٹ گئے. بچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ. جب آپ کہیں گے بچانے والا صرف اللہ ہے تو ان لوگوں کے دروازے جو پیداگیری کے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جائیں گے. بند ہو جاتے. اس لیے نہیں بتاتے، قرآن نہیں بتائیں گے. یہ قرآن بتاتے ہوئے یہ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ پھر ہمارا کیا ہوگا. پیغمبر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ادھر آپ کا پیر کہتا ہے میں تو کر سکتا ہوں، میں تو چپ کر دیتا ہوں، تمہیں کر دیتا ہوں. یہ چپ نہیں کر سکتا ہے. اپنی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، وہ آنکھوں کی بینائی واپس نہیں لا رہے. لیکن آج کے دور میں کہا جائے احمدآباد کا رہنے والا پیر ہوگا تو وہ آپ کے کراچی سے بھاگیں گے نہیں. جس کا عقیدہ اس پہ آ جائے وہ پھر کس پہ عقیدہ رکھتا ہے؟ اللہ پہ. اس کا رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اس کا رب سے تعلق ہو گیا وہ بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں سے. یہاں دیکھیں ماں کانا، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہ سکتا، الا حاجتا، الا مگر یہ کیا تھی؟ ایک حجت ہے. ہاں الا مگر ایک ضرورت تھی، ایک ضرورت تھی جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ متفرق دروازوں سے، یہ متفرق دروازے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قانون سے، کوئی چیز سے بچا. یہ صرف میری ایک تجویز تھی. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ باپ نے سے کہا نہیں. یہ کس کی تجویز تھی؟ فیس نفس یعقوب، یہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں، ذہن میں بات تھی. نفس کے معنی خواہش میں، ان کی اپنی خواہش سے. قضا جس کا فیصلہ کیا تھا، ہاں اس کا جس کام کا اس نے فیصلہ کیا تھا، یہ اس کی اپنی ایک خواہش، نفس اپنی خواہش تھی، ضرورت تھی، وہ بتا دی. اب اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ان کو علم دیا تھا. اور بے شک وہ لزو، لا کے معنی ضرور اور والا کے معنی، زو کے معنی والا. یہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ذوالجلال والاکرام. ہاں ذوالجلال، ذوالجلال کے معنی کیا ہے؟ جلال والا. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتے زی، ایک ہوتے زو، ایک ہوتے زا. یہ سب کے معنی والا ہے. علم کس کا؟ ضرور علم والا تھا. کون سا علم؟ لما جو علامہ سکھایا تھا، نہ ہم نے اس کو، بلکہ وہ تو علم رکھتا تھا. کون سا علم؟ جو ہم نے سکھایا تھا. وہ کیا علم تھا؟ کہ قوم کو صحیح راستے پہ لگانا، قوم کی رہنمائی کرنا، غلط راستوں سے لوگوں کو بچانا. وہ علم ہم نے ان کو سکھایا تھا. اس علم کا یہ تو علم بردار تھے، لیکن یہ باتیں کرنا کہ وہاں یہ ہو جائے گا، وہاں وہ ہو جائے گا، اس کا علم ان کے پاس نہیں تھا.
جب تک وحی نہیں آتی ہے اس وقت پیغمبر اپنی طرف سے خواہشات سے نہیں کرتا بات. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھیں وَلَٰكِنَّ لیکن اکثر لوگ کیا ہے نہیں جانتے ہیں اور نہیں جانیں گے. آپ کو میں نے کہا تھا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جانیں گے کہاں سے آتا ہے؟ یا کا کون سا میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہے؟ کیا بتایا آپ کو؟ ایک لفظ میں نے بتایا اردو میں، پشتو میں نہیں، اردو میں. اتنی اتنی یاد ہے؟ اتنی. تو اتنی میں الف اگر پہلے آ جائے تو کیا ہوگا؟ میں. تا آ جائے تو نون آ جائے، یا آ جائے تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تھرڈ پرسن ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگ نہیں جانتے. لیکن جب یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے اتنی یہ الفاظ یہ حروف، تو آپ اس کو دو زبانوں میں ترجمہ کریں گے، ایک حال میں اور ایک مستقبل میں. کیا ہوگا؟ پریزنٹ میں اور فیوچر میں. یاد ہو گیا جی آپ کو؟ شیخ صاحب آپ کو یاد ہو گیا؟ لفظ کیا ہے؟ اتنی. اگر میں یہ کہوں عالم آئی نو آئی ول نو، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں گا تعلم تم جانتے ہو تم جانو گے. اور اگر میں یہ کہوں نعلم ہم جانتے ہیں، یعلم وہ جانتے ہیں. یا وہ جانے گا. تو آپ سمجھ گئے بات کو؟ جب بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں گے تو آپ نے ترجمہ اس طرح کرنا ہے. یہ نہیں کرنا یعقوب کا نہیں کرنا. ہاں ایسا تو یعقوب کو بھی یاد ہو کہ یا آ گیا، وہ یعقوب نام ہے، یہ پراپر نام ہے، ان کا نام ہے یوسف ہے یا. اچھا جی یہ سمجھنے کے بعد ہم آخری آیت پہ آتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب داخل ہوئے سارے، ٹھیک ہے نا. اب یہ تدخلو ہے، یہ تدخلو یہ کیا مطلب؟ یہ کون سا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ امپیریٹو ہے. تدخلو لا تدخل ڈونٹ انٹر، ٹھیک ہے نا، نہیں داخل ہونا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سب کے سب کو لا تدخلو، سب داخل ہو، نہیں داخل ہوگا سارے. نہیں داخل. لیکن اگر لڑکی آ گئی تو کیا کروں؟ نہیں، لا تدخلی، لا تدخلی. لڑکے کو کہوں گا لا تدخل، لیکن لڑکی ہوگی تو کیا کہوں گا؟ لا تدخلی. اب دیکھیں کتنا فرق ہے. ہماری زبان میں ہوگا وہ تو نہ آ جا، پشتو میں پنجابی میں یا جس زبانیں ہیں میرے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ تم داخل نہیں ہونا. لیکن عربی میں کیا ہے؟ ایک کے لیے شیخ صاحب کے لیے میں کہوں گا لا تدخل، لیکن بچی اگر ہماری آ گئی تو کیا کہیں گے؟ لا تدخلی. وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، قرآن میں ہے وادخلی فی عبادی. وَادْخُلِي جَنَّتِي. وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عورتوں کو کہا جاتا ہے، نفس کو کہا جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مؤنث ہے. اس لیے یہ ٹائم تو آپ کا لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سمجھ رہا ہے نہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ، یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے نا، کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہاں ہے اور جب داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پر، یوسف پر داخل سے مراد کیا ہے؟ اس کے شہر میں داخل ہوئے. کیا کر دیا؟ عوام، اس نے بلا لیا، بٹھایا، اس نے بٹھایا الیہ، اپنے ساتھ، اپنی طرف کر کے، اخاہ، اپنے بھائی کو. اب ان کو نہیں پتا یہ کون ہے کیا ہے، ان کو تو یوسف گیا، یوسف تو ہے نہیں. اس نے کہا بھائی سے کہا ادھر آ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ اگر آؤ گے اور بھائی کو اپنے نہیں لائے ساتھ باپ سے تو میرے قریب تک نہ آنا.
غلہ تمہیں ملے گا نہیں. انہوں نے تمہیں باپ کی منتیں کی, سماجتیں کی, پھر معاہدہ ہوا ہے, پھر یہ آئے. اب جب بھائی آیا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, یہ وہ اس طرح وغیرہ نہیں کہا, تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بس ساتھ بیٹھایا ہوا. ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, یار یہ تو کوئی بڑا برگزیدہ آ گیا ہم میں سے. اور بعد میں کہیں گے, اس بھائی سے کہیں گے, جب ان کی بک کو کیا نام ہے بیگ سے وہ کپ نکلے گا تو بھائی کہیں گے تم تو چور ہو یار, اور تمہارا ایک بھائی پہلے بھی یوسف نام تھا, وہ بھی چور تھا, سامان بھی لے رہے. ان کو کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے کہ میں یوسف ہوں, لیکن ان کو جب قریب کر دیا تو وہ تو پریشان تھا نا, یار کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو کالا چپکے سے کہا ہوگا, کہا یوسف علیہ السلام نے, اس نے کہا انی انا, بے شک میں کیا ہوں, اخوک کا, تیرا بھائی ہوں, پریشان نہ ہونا. فلا تبتئس, فلا, فلا کے معنی بس, نہ, تا کے معنی کیا ہے تم, بدسا کے معنی بئس سے, بأسا, بأسا کہتے ہیں غمگین ہونا, رنجیدہ نہ ہونا. ہاں بس تم نہ ہو رنجیدہ, رنجیدہ ہی لفظ کا ہے, غمگین نہ ہونا. بیمار, اس وجہ سے, اس بات پر, کارو یا ملون, جو یہ کام کرتے رہے میرے ساتھ, یہ جو یہ کون کرتے رہے, بھائی ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے رہے, اس کو یاد نہیں لانا, اس پہ غم زدہ نہ ہونا. اب یہ کانو یا ملون جب آ جائیں گے تو یہ یوز ٹو کا جو لفظ ہوتا ہے, کانو یشکرون, وہ شکر ادا کیا کرتے تھے. کانو یا ملون, وہ کیا کرتے تھے, کام کیا کرتے تھے. تو اس کے نہیں جو یہ کام کرتے رہے, اس طرح کے معنی. تو اب they used to do, وہ جملہ جس کو آپ کو خیر انگلش سب جانتے ہیں اچھی طرح, تو used to کہاں آتا ہے, عادی ہوتا ہے, جس کا عادی ہو جاتا ہے, ہیبیچول ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہیبیچول لوگ ہیں, ان کے اس کاموں پہ تو پریشان نہ ہو جانا کہیں. آگے آخر میں آیت ہے, اس آیت کو دیکھ لیں. فلما, ولما یہ بار بار آتا ہے, فلما پھر جب, جہازہ, جہازہ کس کو کہتے ہیں, میرے کل پر سنتا ہے جب کلاس سامان نہیں, تیار کیا ہوا سامان. جہیز کون سا ہوتا ہے, جہیز کون سا سامان ہوتا ہے, جو بالکل پیک کر کے, خوبصورت کر کے, اس کو باندھنے کے بعد اس کو جہازہ کہتے ہیں. اسی لفظ سے جہاز ہے, جہاز اردو میں بولتے ہیں. جہاز گیا, جہاز کون سا جاتا ہے, جس میں آپ نے اپنا کارگو سامان بالکل کیا کرتے ہیں, ہاں, اس لیے اس کو جہاز کہتے ہیں. کسی جہیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سامان جس کو پیک کیا جائے. تو ہماری زبان میں تو ہر ایک کہیں گے سامان سامان کہیں گے, لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے. جب انہوں نے ان کا تیار کیا سامان, ان کا بجہازہم, ان کا تجارتی جو سامان تھا, تو جعلا, یہ دیکھیے بجہازہم کے معنی ان کے بیگز میں جو پیک کیا تھا, اس میں سامان بیگ میں, بول کیا کہیں گے, بوریوں میں, جعلا رکھ دیا. اب یہ کسی نے رکھ دیا, سکایا, سکا ساکی سے, ساکی کے معنی پلانے والا, اور سکایا پینے والی چیز. کون سی چیز ہوتی ہے وہ, پیالہ. کیا کریں گے, پینے کا پیالہ, اس طرح کہیں گے نا, پینے کا. پھر رح لیا, رحل کسے کہتے ہیں اردو میں, قرآن رکھنے رکھنے کتاب. رحل کس کو کہتے ہیں, رحل, یہ رحل ہے. اور ایک لفظ آپ کہتے ہیں رحلت,
रहलत क्या होता है? रहलत कहते हैं सामान्य, रहलत शिताई व सैफ, कुरान में है ना, आने जाने का, यानी जाने का जो सामान है। फी रहल अखीही, अपने भाई के सामान्य सफर में, ठीक है? इसमें क्या करेंगे? सामान्य सफर में। अखीही अपने भाई के। सुम्मा फिर क्या हुआ? सामान में रख दिया प्याला, इनको बताया नहीं है, अभी तो वापस जा रहे हैं, यानी रवाना हो गए ना, सामान पैक हो गया, सारा हो गया। अब वो नहीं बताया जा रहा है किस तरीके से इनको रुखसत किया जा रहा है, किस तरह हो रहा है, ये नहीं कुरान बताएगा। बाकी सिर्फ बस जो ही सामान लेकर गए, बाहर गए, सुम्मा अज़्ज़ना, ऐलान कर दिया। अज़्ज़ना, अज़्ज़ना अज़ान से, अज़ान का माने क्या है? अभी मैंने अज़ान दिया ना, तो मैंने आपको ऐलान किया था, बुलाया, तो अज़्ज़ना बुलाया, मुअज्जिन बुलाने वाले ने, बुलाने वाले ने। अब मुअज्जिन समझ गए, बुलाने वाला, और अज़्ज़ना बुलाया। अय्यतुहा, अय्यतुहा, अय्युहा, अय्यतुहा। अब इसमें बड़ा टाइम लगेगा, मैं आप समझाते हुए, लेकिन फिर आइंदा समझाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ये अय्युहा है ना, अय्युहा एक तो है ना, या अय्युहा, इस तरह है ना, अय्युहा। ये क्या है? या अय्यतुहा, अय्यतुहा। अच्छा, एक होता है अय्युहा, इस तरह, या अय्युहन नबी, जिस तरह कहते हैं नमाज में। तो ये कौन सा है? ये है वैसे या के लिए, या जिधर कहते या मूसा, या याकूब, लेकिन जब कोई आगे प्रॉपर नाउन होगा तो फिर क्या होगा? ए होगा, या होगा, या अल्लाह। लेकिन अगर आगे कोई लफ्ज है, अन्नास है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? अलिफ लाम लगा हुआ है, तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे, या अय्युहल्लज़ीना, क्या आ गया? अलिफ लाम आ गया। जब अलिफ लाम आएगा तो आप ये सीगा इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? तर्जुमा क्या होगा? ए, ठीक है? या आपने पढ़ा अय्युहन नबी, तो अय्युहन नबी के साथ आपने क्या लगाया? अलिफ लाम लगाया या नहीं लगाया? इसलिए ये अय्युहा आप कितने लगा रहे हैं कि इसके साथ अलिफ लाम, बस इतना ही, ठीक? तो क्या तर्जुमा हो गया? ए अल-ईर, ईर के माने क्या है? सामान ले जाने वाले, ठीक है? ए सामान ले जाने वाले काफिले। इन्नकुम, बेशक तुम क्या हो? ला के माने जरूर, सारिकून, तुम तो चोर हो। तो पीछे से आवाज लगाई, ओ जाने वालों, तुम तो क्या हो? चोरी कर ली तुमने। अब ये क्यों बात कही जा रही है, इसका इंशाअल्लाह आइंदा की क्लास में जवाब दिया जाएगा। आज का सबक काफी लंबा हो गया, आपका टाइम भी ज्यादा ले लिया मैंने, तो आज इस पे कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। उनका तैयार किया हुआ सामान, ये उनका जो सामान तैयार किया हुआ था, उनको ये क्या जहाजा तैयार कर लिया, रेडी कर दिया ना। अंग्रेजी में मैंने लिखा हुआ था, लेकिन इसका नहीं लिखा, मैंने कहा बार चले, मुश्किल तो नहीं है, दुआ करो आइंदा इंशाल्लाह। आलम साहब नहीं, असल में इसके अंदर जो डेप्थ है, जो गहराई है, उस तक तो मैं नहीं जा सकता, उसका मेरा इतना कमांड है, ठीक है ना? लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ कुरान की तरफ इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि कुरान को समझ करके पढ़ें, कुरान को खत्म न करें, बस खत्म को छोड़ दें। कुरान को क्या करें? मुसलमानों ने क्या किया? कुरान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कितनी खत्म हो गई जी?
یہ ہر ملک میں، ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں، لیکن میرے درس ختم ہو گئے. وہ ختم کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ تم ختم کرو؟ قرآن کو کیا لکھا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن. قرآن تو کا کیا سمجھو. تم قرآن کے اوپر غور تدبر نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے تو نہیں لگے ہوئے کہ؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے. ہم قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر رہے ہیں. ختم نہیں کریں گے انشاءاللہ، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال نہیں ہے؟ آج ہماری کلاس میں کوئی